अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपको एक मासूम लड़की पर बीती दुख भरी सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। आज मेरी ज़िंदगी का बहुत अहम इंसान आ रहा था, वो इंसान जिसके नाम से मंसूब होकर मैं पिछले 5 सालों से मुंतज़िर थी। वो इंसान जिसने ज़माने भर से टक्कर लेकर मुझे अपना बनाया था। आरिफ मुझसे निकाह करने के चंद ही रोज़ बाद अपनी तालीम मुकम्मल करने की घर से बैरून मुल्क जा बसा था। आज वो फिर से 5 साल बाद मेरे घर आ रहा था। शायद वो मेरी रुखसती की बात करने के लिए आ रहा था। मैं बेहद खुश थी कि मेरी इस ज़िल्लत भरी ज़िंदगी से जान छूट जाएगी और मैं आराम से पिया के देश शहज़ादी की तरह रहूँगी, क्योंकि जो मैं ज़िंदगी गुजार रही थी ये सिर्फ मेरा दिल ही जानता था कि इस ज़िंदगी ने मुझे दिन रात कितनी बड़ी अज़ियत में मुब्तला कर रखा था। खैर, मैंने घर की सफाई के साथ साथ खाने पीने की तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए थे। शाम का वक्त होने को था जब अचानक घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो हस्बे तवक्को सामने आरिफ खड़ा था। मैंने उसका सर पर हाथ रखा और उसे अंदर ले आई। वो हमेशा से बड़ा मुअद्दब साबित हुआ था। खामोशी से मेहमान खाने आकर बैठ गया। घर पर अम्मा के अलावा अब्बा भी मौजूद थे, लेकिन बीमारी की वजह से वो बिस्तर के होकर रह गए थे। इस वक्त वो गहरी नींद सो रहे थे। मैं आरिफ के लिए चाय लेकर आई तो हमारे दरमियान रस्मी सलाम दुआ का तबादला हुआ। उसके बाद वो चाय पीते मेरी जानिब बहुत गहरी निगाहों से देख रहे थे, जिनके साथ मैं मज़ीद सिमट जाया करती थी। लेकिन आज उसकी आंखों में एक अजीब सा एहसास था। ना जाने वो क्या था जिसे मैं समझ नहीं पाई। मुझे देखते ही देखते एकदम बोला, आंटी सुना है आपकी बेटी शेर बहुत अच्छे पढ़ती है। मैं भी सुनना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो। आरिफ की ये बात कहने की देर थी कि एकदम चौंक सी गई। मैंने जज्बात को काबू करते हुए कहा, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं अपनी बात मुकम्मल नहीं कर पाई थी कि अम्मा ने मेरी जानब देखा और बोली, बेटी तुम्हारा शौहर है, कोई फरमाइश कर रहा है तो पूरी कर दो। अम्मा की बात सुनकर मेरा दिल मुट्ठी में आ गया। आरिफ की नज़रें मुतवातर मेरे चेहरे पर मरकूज़ थीं, जैसे वो मेरे चेहरे के तासुरात पढ़ रहा हो या कुछ खोज रहा हो। मैंने निगाहें झुका ली और शेर पढ़ने लगी। आरिफ दिल ही दिल में न जाने क्या सोच रहा था, क्योंकि शेर ख़त्म होने के चंद मिनट तक वो किसी गहरी सोच में मुब्तला था। अम्मा के पकड़ने पर एकदम चौंक कर अम्मा की जानिब देखने लगा और साथ ही मुझे बहुत दाद दी। लेकिन उसका दाद देने का अंदाज़ बिल्कुल ऐसे था जैसे किसी बाज़ारी औरत के हुस्न की तारीफ़ की जाती हो। अब मैं अपनी आंखों को खूबसूरत मेकअप से सजाकर सिर्फ सकाफ तले छुपाती और अपने चेहरे को भी निकाब में छुपा लेती। फिर फेसबुक पर लोगों से ऐसी बातें करती जो किसी इज़्ज़तदार के घराने की लड़की नहीं करती। शुरू में मुझे बेहद झिझक महसूस होती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनने लगा। फिर मैंने एक यूट्यूब चैनल भी बना लिया जिस पर अपनी ही डीपी लगा लिया करती थी। मैं लोगों को गाने सुनाती, कई नौजवान लड़कों के लिए शेर पढ़ा करती। हज़ारों लोग मुझे दाद देते, हर एक आंखों और आवाज़ का दीवाना था। आहिस्ता आहिस्ता मेरी शोहरत बढ़ने लगी। मेरे फ़ैन की तादाद हज़ारों से लाखों में होगी। इस मकाम तक आने में अच्छी खासी मेहनत की थी, लेकिन ये मैं भूल गई थी कि आजकल हर इंसान जदीद टेक्नोलॉजी से मुतारिफ़ हो चुका है। कहीं कोई अपना मुझे पहचान न ले। कभी कभी दिल चाहता कि ये सब छोड़ दूँ, मगर मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता मेरे माँ बाप का अच्छा इलाज होने लगा। मैं किसी तौर ये सब नहीं छोड़ सकती थी। जिन बहनों के भाई जीते जी मर जाएं, वो ऐसी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाते हैं। दिन हफ्ते सालों में गुजरते हैं। कई बार दिल में ख्याल आता है कि आरिफ को इस सब के बारे में मालूम होगा तो मेरा क्या बनेगा। वो दिन आ ही गया कि आरिफ के सामने मेरा ये राज खोल गया। मेरा जी चाहता कि ज़मीन फटे और मैं इसमें गर्क हो जाऊं, लेकिन हम जैसे गुनाहगारों की ज़िंदगी इतनी आसानी से कहाँ तमाम होती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। कई दिन आरिफ के दिए हुए पैसों के साथ कट गया। मैं वो रकम इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था।
آہستہ آہستہ وہ ختم ہوگی، مجھے پھر سے اس کیمرے اور موبائل کا سہارا لینا پڑا۔ میں روز خود کو ملامت کرتی، لیکن پھر مجبور ہو کر وہی گناہ کر بیٹھتی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا یہ گناہ میرے گلے کا طوق بن جائے گا۔ ایک روز گھر کا سامان لینے باہر جانا پڑا۔ میری چادر سوکھنے کے لیے ڈالی ہوئی تھی۔ تمہارے چہرے سے کوئی غرض نہیں ہے، یہ سب کہتے ہوئے میری آنکھوں پر ٹارچ لگائے مجھے گھور رہا تھا۔ وہ بالکل پاگل لگ رہا تھا۔ میرے ابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ اماں بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور مجھے بری طرح پیٹنے لگی۔ کہاں چلی گئی تھی تو؟ تیرے باپ تیری یاد میں موت کے منہ میں چلا گیا۔ اماں کی حالت دیکھ کر مجھے خود پر غصہ آنے لگا۔ تھوڑی دیر میں محلے والے بھی جمع ہو گئے جو مجھے سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ظاہر ہے مجھے لوگوں کے اس سوال کا بھی جواب دینا تھا کہ رات کے اس پہر گھر سے باہر گزار کر کہاں سے آئی ہوں۔ میرے ابا کی چارپائی اٹھا کر قبرستان کی طرف لے جائی جا رہی تھی اور میں وہیں زمین پر بیٹھی زار و قطار خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ اماں مجھے روتے پیٹتے ہوئے وہاں سے اٹھا کر کمرے میں لے آئیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ رات کو ابا کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور تم گھر پر نہیں تھی۔ کھانستے کھانستے ان کی جان نکل گئی۔ یہ کہہ کر اماں پھر سے رونے لگی۔ تو کہاں چلی گئی تھی؟ اماں نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ہم ماں بیٹی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ایک ماں ہی بیٹی کے دل کا حال سمجھ سکتی ہے۔ اماں نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ پھر ابا کی موت کو چند دن ہی گزرے تھے کہ محلے والوں نے ہمیں نکال دیا۔ وہ ایک گھر ہی ہمارا واحد سہارا تھا۔ ہم نے وہ گھر بیچ دیا اور دوسرے گاؤں میں کرائے کے مکان میں رہنے لگے۔ یہ راز آج تک دل میں محفوظ ہے کہ رات کو کیا ہوا تھا۔ میرے بھائی کو میں ہر وقت اپنے اللہ سے معافی مانگتی ہوں کہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ میں نے نئے محلے میں اپنی جان پہچان بنا لی ہے۔ میں کیسے بھول سکتی تھی کہ بے شک ساری دنیا ہمیں چھوڑ دے لیکن اللہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ اب میں نے اپنے رب کا سہارا لیا ہے۔ میں محلے کے بچوں کو قرآن پڑھاتی ہوں اور باقی وقت اپنے گھر کے کاموں اور اماں کی خدمت میں گزارتی ہوں۔ شاید اللہ نے مجھے معاف کر دیا تو پھر محلے کے لوگ ہماری عزت کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات آپ سب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا مجھے اس رات کا راز اپنی ماں کو بتا دینا چاہیے یا پھر زندگی اسی طرح خاموشی سے چلتی رہے جیسے کچھ سالوں سے چل رہی ہے؟ امید کرتے ہیں آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔